जय जगन्नाथ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें प्लस 3 फर्स्ट सेमिस्टर फिलोसफी ऑनर्स रो कोर पेपर 1 नो क्लास करबा हला। कोर पेपर 1 नो क्लास करबा तो समस्त वीडियो को लास्ट जाए देखंतु। जो माने पूर्व वीडियो क्लास देखि नांती जाई चैनल रो प्लेलिस्ट रो विजिट करि परिबे। प्लेलिस्ट रो आपन सब जांग वीडियो मिल जिवो। तो समस्त गुटे छोटिया रिक्वेस्ट वीडियो को लास्ट जाए देखिबे ता सहित गुटे लाइक कमेंट करिवे। आज पढिबा कार्यकरण रो संबंध, कार्यकरण रो संबंध विषय रे पढिबा। तो समस्त वीडियो को लास्ट जाए देखिबे। हमारे चैप्टर 8 आमे पढिबा। आज चैप्टर 8 एटा मध्ये यूनिट 4 रहउछि हला। ए चैप्टर 8 टा यूनिट 4 रहउछि, समेते नोट करिवे। कार्य संबंधी कारण कोन जो माने सिलेबस वीडियो देखिना जाके देखिनेबे। प्रथमे इंट्रोडक्शन पढिबा। देखंतु जागतिक ज्ञान पई कार्यकरण संबंध रे एक अपरिहार्य जे आधुनिक कालर दार्शनिक जे.एल. मैकी एही संबंध को कमेंट ऑफ द यूनिवर्सल नाम रे अभिहित करिसेंती। जागतिक ज्ञान पई कार्यकरण संबंध एते अपरिहार्य माने आवश्यक जे आधुनिक कालर दार्शनिक किए जे.एल. मक्की एही संबंध को कमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल नाम रे नामित करिसेंती। अर्थात सीमेंट जेपरि विच्छिन्न इटा गुडी को परस्पर सहित धारी रखे, ठीक सेही परि भाबरे कार्यकरण संबंध द्वारा आम जगत विच्छिन्न घटना समूह संपर्क रे करी जगत गोटे शोभनीय स्तर पर गठन करने को सक्षम करिछि। एठी कोन कहला देखंतु बुझंतु। सीमेंट कोन करे, सीमेंट इटा गुड़िक परस्पर सहित जोड़िकी रखि थाए। इटा जोड़े हुए सीमेंट द्वारा। तो ठीक सही भली कार्यकरण संबंध कोन करे, आम जैव जगत को विच्छिन्न घटनारू सामूहिक संपर्क रूपे शोभनीय स्तर पर गठन करने को सक्षम करे। कार्यकरण संबंधी ज्ञान निमंते यह अपरिहार्य अटे। यह गोटे मौलिक पूर्वशर्त आकार मर्यादा दिया जाए। पाश्चात्य दार्शनिक अरिस्टोटल, ह्यूम, काउंट रचनावली रे एवं भारत संख्या बौद्ध और न्याय दार्शनिक कार्यकरण संबंध रे आलोचना और विचार विश्लेषण उल्लेख रही। कार्यकरण संबंध, कार्यकरण संबंध कौन? यही जगत रे वस्तु एवं घटना गुड़िक विभिन्न संपर्क युक्त करण बा कार्यकरण संबंध है। यही जगत रे वस्तु और घटना गुड़िक कौन? विभिन्न संपर्क रे संपर्क युक्त विभिन्न देखंतु वस्तु सहित आ घटना सहित संपर्क अछि। साधारण भाव रे एही संपर्क दुईटी प्रकार अटे। ए संपर्कटै केते दुई प्रकार अटे। केते गुडे संपर्क आकस्मिक संपर्क एवं अन्य केते गुडे संपर्क अनिवार्य संपर्क। आमे जेउ सब राजहंस देखु सेगुड़िक धड़ा अटे। आमे जेकोसी राजहंस देखंती से राजहंस कलर कोन धड़ा। मात्र केतेबेले जदि कला रंगर राजहंस देखु तेबे सेथिरे विस्मय हेबार नाही। जदि आमे देखंतु सबले आमे देखुचन कोन राजहंस सबले आमे धड़ा देखुचन। जदि सेठी कोनोसी कला भी राजहंस देखिबा तो आमे तेबे सेठी विस्मित हेबा नाही। आमे विस्मय होउचंती किंतु सेठी विस्मित हबा नाही, कारण राजहंस सहित धड़ा रंग जेउ संबंध सेही संबंध आकस्मिक अटे। से संबंधटा आकस्मिक अटे। ठीक सेही परि भाबरे भोर समय रे देखिबा स्वप्न थरे थरे सत हो जाए। जदि भोर आमे स्वप्न देखुचंती सेटा कोन होय ना बेले बेले सत हो जाए। मात्र एहा मध्य चिंतार आकस्मिक संजोग अटे, कारण सबु स्वप्न सत्य होई न थाए। केतेक स्वप्न मध्य मिथ्या हो जाए। आमे भोर स्वप्न देखुचंती गुटे गुटे सेतिरु सत हो जाए, किंतु सबु स्वप्न सत हबनी। किछि स्वप्न मध्य मिथ्या हो जाए। किंतु आमे गुटिए प्रकार संबंध देखु जे कोनोसी व्यतिक्रम न थाए। गुटिए संबंध देखंती तादर कोनोसी व्यतिक्रम न थाए। सेही संबंध होउची अनिवार्य संबंध। एबे अनिवार्य संबंध कोन बुझिले? जोटार व्यतिक्रम हुएनी सेटा होउची अनिवार्य संपर्क। जेपरि उत्ताप प्रयोग कले वस्तु आयतन वृद्धि हुए बा खाद्य खाइले क्षुधा निवारण हुए। यदि आमे उत्ताप प्रयोग करिया वस्तुर आयतनटा वृद्धि हबो, फुली जीव। ता सहित खाद्य खाइबा द्वारा क्षुधा निवारण हुए। माने खाद्य खाइबा द्वारा क्षुधा निवारण माने भोकटा संपूर्ण सरी थाए। यह प्रकार संपर्क आकस्मिक संपर्क नुहे। एटा कोनोसी आकस्मिक संपर्क नुहे। जदि आमे किछि खाद्य खाउछन ता नाम क्षुधा निवारण हबो, ता अनिवार्य संपर्क अटे। एटा होची अनिवार्य संपर्क अटे। उत्ताप प्रयोग सहित वस्तु आयतन वृद्धि अथवा जलपान सहित तृष्णा निवारण संपर्क रे कार्यकारिता संपर्क को बुझाए। एई सब संपर्क कोन? कार्यकरण। जो उत्ताप प्रयोग सहित वस्तु आयतन बढ़िला अथवा जलपान सहित तृष्णा निवारण हला, सुसटा मला, एटा हला कार्यकरण संपर्क कुआ जाए। याकु कार्यकरण संपर्क गुडे उदाहरण देला। जा द्वारा किछि घटे नाही बा उत्पन्न हुए साधारण ताहाकु कार्यकरण कुआ जाए। जहा द्वारा किछि घटे बा उत्पन्न हुए, किछि नुवा उत्पन्न हला, किछि परिवर्तन हला, सेटा कुआ गला कार्यकरण। एवं करण जहा घटाए
ବା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କରଣ ଯାହା ଘଟାଏ ତାହାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଧାରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଧାରଣା ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁସଂହତ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବା। ତ ଏଇସବୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ନୋଟ୍ କରିବେ ହେଲା। ନୋଟ୍ କରିବେ କାରଣ ଓ ହେତୁ କ'ଣ? କାରଣ ଓ ହେତୁ ଅଭିନ୍ନ ବିଷୟ ହେଲା। ଅଭିନ୍ନ ମାନେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ, ମାନେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ କାରଣ ଶବ୍ଦଟି ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କିଛି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, କାରଣ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କାରଣ ଶବ୍ଦକୁ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସଂଯୋଗତ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ, ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କାରଣ ଜଳପାନ ଅଟେ। ରାମ ମରଣଶୀଳ କାରଣ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ ଅଟେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ମାତ୍ର କାରଣ ଶବ୍ଦଟି ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଜଳପାନ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଯାହାକୁ କାରଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଜଳପାନଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଯାହାକୁ କ'ଣ କାରଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଜଳପାନ ଓ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ବିଦ୍ୟମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କାରଣ କଥାଟି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ କାରଣ କଥାଟି ଉପରୋକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇନାହିଁ। ଏ କାରଣ ଶବ୍ଦଟି ଉପରୋକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇନି। ଏଠାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ରାମ ମରଣଶୀଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ ଅଟେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଓ ରାମ ମରଣଶୀଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା, ଆଉ ରାମ ମରଣଶୀଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଘଟିବା ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଲା। ଏଇ ଉଦାହରଣ ନ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନେବେ। ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେବ। ତାପରେ ଏଠି କାରଣ ବା କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ, ଏଇ ସ୍ୱରୂପଟା ବି ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦର ଖାଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକରଣଟା ବୁଝିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ସେଇ ତାର ମତବାଦ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଲା। ଲୌକିକ ମତବାଦ, ଆଉ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମତବାଦ, ତାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତବାଦ, ହ୍ୟୁ ଓ ମିଲନ ଅନୁଭୂତିବାଦ, ଏଇସବୁ ତାର ମତବାଦ ଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏବଂ ଉପକରଣ କ'ଣ, ଏଇଠି କାରଣ ଉପକରଣ, ତାପରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପକରଣ କ'ଣ ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲାବେଳେ ଏଇଟା ଭଲକିନି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫିଲୋସଫି କ୍ଲାସ୍ କଲେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର 9 କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ୟୁନିଟ୍ 4 ରହୁଛି। 9 ଚାପ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ ପେପର 1 ଫିଲୋସଫି ଅନର୍ସର କୋର୍ ପେପର 1 ଆମର ଶେଷ ହୋଇଯିବ।